Congratulations Stephen Curry ta career high mo ta playoffs. Kamusta mo iti panakaabak mo? Okay lang. Okay lang, mat. Marino, makasangsangit ako ni di dandani malpasan to ritana. Nagrigat talaga arami dagmat amin nga mawan talaga. Sapay nakapusta ni tatangkot ti duwa nga baka. Iso nga ikarkarigata ko rin o sakit di kamanaw ko kan pakaro di panatang ko. Kan dati ito mga balbas ko ka makasali bagpay ni Harden ta makasulat ta kan orin o kakanagsit talaga 3 points ko awan latta nagkriget talaga bagkatan iti team no awan digito ang bulilikong kan may siya gamin sakit talaga to lapayag ko ta dati ko dati lukdi na gamin to lapayag ko dati nga lapayag ko yung bagpay ni Lebron uri no awang kadwa na ko mga balata sino pa iti dati question na dito tayag na man Shock ti question ko kat pati ka mahal ng mama mo joke lang no nga dinidoran ka ni Thompson manong ay ti pusta na ni tatang mo baka hanlang nga baka yan mo datang nga questionin manang when no addada ko madagiti duwa nasaya at kumatay ayam me no gamin nga finals ka sumuti pa nag-injury da cho sapay kakanagsi 3 points da Danny Green edi third quarter pigsama data nga ubing kapag yan tuma ni Doraemon Green pati ni Drake naka 3 points pay lang may litsi no kompleto kami kuma tipusta na ka ureg pepinor kami balayan kaya magamin ti Raptors pusta ka ice water lang yards kan daduma ka litro pak nga ice tea iso dapat kompleto kami nga talaga yay humps ngam no ngayag champion iti Raptors tatakari yay ti karir monton basketball ka pay wino hanan agche sakto langan inti balay may tuurit tanat nga basketball makadadaal ti barkada idurat ka ni Klay Thompson ang kunga barkada dagenta puro dama ligos okay lang mat no gebdan tulat tamat ti 5-5 okay lat tamat basta may ti pustana ngam ti kinagpaiswanan na gamin digay pimusta kanya may baktik pepaison shock nakapustak talaga ti Raptor